العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام على علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام على سيدتي زهراء عليه السلام على سيدتي رحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. السلام على المعصومين من ولد الحسين ورحمه الله وبركاته. اوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع اوامره وتجنب ما نهانا عنه. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. انطلاقا من هذه الآية الكريمة ومن هذه الرواية الشريفة، نحن في هذه الأيام في بعض الروايات في ظل استشهاد سيدة الزهراء عليه السلام وولادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. الحمد لله أما ذكرت بابدا مولين كا وقتنا كنا كوسوا ولي أما فاطمة كنا نادي ويا دولا كايدا كفوكو استشهاد كلا ثمانية من ربيع الثاني. Ata walau kena riwaya dhaifa ina foka fotua bila paske rono kufo olugono amba Fatima alayhi salam o aye tilipina ndoro ke kira Fatima ko fe riwaya do naruka amba Fatima da nikirache o tilipina farifa nukoso paske oyo duwa o leke olubelo ni iyawo nulela. Donc afran be duwawu kɛ ahlu amrana an y'olu ka koɲɛw fɔ ko minnu k'o sɔrɔ hɛrɛ la o ka mawalidu an y'o fɔ ko minnu fana k'o sɔrɔ juguma la ko o ka istikala k'u an y'olu fana fɔ. Donc n'o kɛra mun bɛ kɛ Alahu Taala fana bɛ hinɛ an na o ye duwawu don an ye. I b'a ye riwaya dɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ imam sɔdi kelen b'a fɔ an ye a ko indama tɔla Allahu alal ardi tuma ni Alahu Taala aye dugukolo da ka ban fakhtarana ko Alahu Taala k'olu an bɛɛ t'u choisi wa khtara lahum shia a ka jama dɔw choisi olu fana fɔ ko shia mɔgɔ walima madaw an bɛɛ ti ma n'a riwaya kɔnɔ ko wa khtara shia a ye shia gurupu dɔw fana bila an ka disposition na yafrahuna li fatiha bɛɛ lajɛlen kan. Donc a fana a ye riwaya dɔ tugu o la, o riwaya la a y'a fɔ cogo di? Ako ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ako ngame samidu an abi fanta me yaqra'u alayhi ka fendi mo ma ka bunya ka dila mo ka ko bunya bale bina ko ye ala qadri kasrati ulumihim o ka lon ka se degré nan o bunya ni o chama le be do ma abayira ako dodi wati duhim fi irshad ibadillah alo ka chesiri min o ba ke jon ka kandalila abara ko togodi ako hatta yaqra alwahid minhum alfu illa bil nur abay ko fo kelengelen la be ta soro alfu tari ala be noro puy wa le bo kadi uma ni amba Fatima ga ko na do amem fo yoro amem famo yoro ne ayan jija amel lon sara le ga ni amba Fatima ta ka role donc ba yira na fo premier ba ka fo ko muso fana ni yoro lon na an min fana ye cɛ ye an y'an dɛsɛ encore plus parce que ni valeur bɛ dila lɔnni kɛbagaw ma an tun bɛ lɔnni saraka an mun kɛ an b'an cɛsiri lɔnni na an kana décourager an ka lɔnni ɲini la fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Donc a ye lɔnni kɛbagaw ɲininka n'a t'a lɔ a fɔra lɔnni bonda de la. Donc n'i bɔra i ka masala min sɔrɔ ka ɲɛdɔn yan n'i sera dugu kɔnɔ i bɛ na nimisa a b'a cɛ ma kitabuw bɛ yen asatizaw b'a bolo dɔ b'a cɛsiri cogo bɛɛ la a ka lɔnni ka sɔrɔli la. Donc a ka mansabu filanan kabiligu la o ye juma ye n'o ye kira sallallahu alaihi wa sallam a fatuni kɔfɛ komi a ka kalama cogoya min na a su yɛrɛ ma don sabaw ka ɲɔgɔn cɛ ka taa sakifa la k'o bɛ taa ɲɛmɔgɔya ɲini ka kira su to yen.
Donc Imam Ali occupé la kira jour-là. Donc Choukoya fait, Imam Ali il avait le droit de réclamer comme d'habitude. C'est comme il a fait le toit là. Donc il a un bas Fatima Taleta. Au flanc le couvert d'eau, moi je là on en sort au cas où tout pour raconter du. Est-ce que les femmes ont fait pour aller télé na caille de Imam Ali le quoi? Donc ako bara fana ni kɛ ako mouvement kelen kelen bɛɛ lajɛ i n'a fɔ bi an ka y'an ka politiciens b'a nɔgɔsi kɛ cogoya min na n'o mako b'an na o bɛ n'an kɔ an b'a Fatumata fana a wulila o cogo kelen kelen na ka don sahaba ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ mais ala kulli hal a bɛ ka ye komi a labanna cogoya min na donc a y'o rôle fana kɛ donc a ka baara sabanan a ye jihadu min kɛ yanni a ye cɛsiri min kɛ. Ka daminɛ depuis a sanji 3 walima a sanji 4 o ye histoire kɛ kira la a bɛ kira kun bɛ Seku bin Abi Talib o kun b'o yɔrɔ la yen o ka gwɛlɛya san 3 kɛ kɔngɔ ni minɔgɔ la ka ban ka bɔ yen Abul Husni n'o ye Bisa sanji 10 ye kira Kadija fatula o de la Abu Talib fana fatula o la donc jɔn de ye kira dɛmɛ o de kɛra an ba Fatimata ye. Fo kana se Madina o Madina kelen fana ni kɔnɔ tuguni a lɔla yɔrɔ la ka taa se exemple fitinin dɔ Ghazwat Uhud la waati min na ni kira blessé la an b'a Fatimata ale tun bɛ farikolo ta ka to ka basiw ko ka bɔ kira ɲɛna ka to ka i mako to kira la fo kana se yɔrɔ la o ye kira tun b'a wele ko Ummu Abiha ko a fa cɛ bamuso a b'a yira a fa bamuso ka kɔrɔ la mun kan an b'a Fatimata ye rôle min joué kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ malgré hali kira ka musow fana tun bɛ yen donc a nana an bɛ darsu min tire an ba Fatimata ka hayatu kɔnɔ puis an bɛ kutuba min bila yɔrɔ tɔgɔ la o ye a ka alabato a tun bɛ alabato kosɛbɛ alabato ma ka foyi sa i b'a ye i y'a kɛna tastanisu bil Quran i n'a fɔ a nana riwaya dɔw la ko a kun sigilen bɛ a bɛ o ka fɛn o bɛ ɲɔ siɲɛ kɔnɔ ten. A b'a kɛ la a bɛ kuruna kalan o y'a sɔrɔ kira ka Salman Farisi de ci an ba Fatimata fɛ o Salman nana se bonda la a lɔn bɛ a bɛ kuruna kalan kan mɛn na a ɲɛ b'a an ba Fatima a bɛ kuruna kalan na a b'a ka baaraw kɛra donc a sigila ta kira b'o wele ko a bɛ ten de parce que a kun b'a yɛrɛ lanisɔndiya ni kurana ye a nana riwaya kɔnɔ i n'a fɔ kira fɔ cogoya min na a ko wagati min na ni an ba Fatimata wulila k'a miiri a kɔrɔ bi a ka muso la kɔnɔ n'a bɛ seli la. Ko Alahu Taala bɛ a fɔ cogo di mɛlɛkɛw ma a b'a fɔ n ka mɛlɛkɛw ma ko a ye na filɛ n ka jɔnmuso la a ye na filɛ n ka jɔnmuso la a lɔla ni Alahu Taala ɲɛfɛ a farisogo bɛ yɛrɛ ni Ala ye siran kosɔn a bɛ ni Alahu Taala bato a b'a yira a bɛ ni Alahu Taala bato a ka ɲɛsin ne ma fa akbala bi qalbiha ala ibadati a ka ɲɛsin ne ma bi ruhiya wa jasadiya. Bila ka fɔ min suruti sihati solat budurul qalbi solat donc an kana lɔ seli la an foroko jalan walakin qalbuna laysa fi solat an farikolo dama bɛ seli la an bɛ seli la dɔrɔn parce que ko wɛrɛ b'an kunkolo la ko an ba Fatimata lɔla seli la bi ruhiya wa jasadiya yani bi qalbiha a lɔla seli la a ɲɛsin ni Alahu Taala ma a ko cogo di hadisa laban na a ko ushihidukum bi anni ka amintu shi'ataha minan nar ala ko cogo di ko ni Alahu Taala b'a sariya k'a fɔ ko ne bɛ Fatima ka siya c'est-à-dire alul baytu mɔgɔ minnu tugul'o kɔ ni Alahu Taala b'o kumaniya ka bɔ mun ma tasuma doli ma donc an bɛna kunba fɔlɔ la yɔrɔ min na bisimilahi rahmani rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. والصلاة والسلام على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد السلام على علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى سيدة الزهراء فاطمة بنت محمد صلى الله عليها وعلى ستي رحمة الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وعلي بن محمد على علي زين العابدين ومحمد باقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي رضا ومحمد الجواد وعلي الحادي والحسن العسكري والحجة القائم المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. الحمد لله أنا كنت وافلنا تنا وكما جينا أنا ما فلان يا
min kan o le ka fɔ imam Hasan Askeri an fana bɛ ale fana ka wagati de la ni ale fana worola samaniya min rabi isani ala riwayati. Donc imam Hasan al Askeri alayhi salam ko worola rabi awal kono am miatani wa isnan wa salasun alal mashhur comme nga fotowa minna. Donc a faye dole imam Ali el Hadi alayhi salam abam so toye hadisatu to fana ko atoye suwais Susan wa abam so fana ko muso ye ala bato muso kuno muso min kunne aka yɛrɛ di ala taala ma kosɛbɛ. Donc fo ka taa se yɔrɔ la wagati na ni imam Askeri fa fatula n'o ye imam Mohamed ye i b'a ye k'a fɔ siya mɔgɔ kun tora kun ɲɛsin ale de ma o ka dɛmɛ caman kɔnɔ o bɛ jɔ ma imam Hasan Askeri bamuso ma mun kosɔn a tɔgɔ la ko Askeri sabu a worola zone min kɔnɔ Irak yɔrɔ min na Samira kɛlɛdenw kun le kun bɛ ko b'a fɔ cogoya min na a casernama le kun don o ye kɛlɛkɛcɛw le bila ka a entouré a ka mouvement kelen kelen bɛɛ t'u kun kɔrɔsiyɛn ala ye la faamuyali ko ɲuman ala ka d'a ma. Donc a ye fa fatula ka sɔrɔ a ye sanji 22 a fana ma mɛn kalifaya a ma mɛn imamiya la a ye san 6 dɔrɔn de kɛ imamiya la. Donc ni ka san 6 fara san 22 a ka si bɛɛ kɛla san 28 i b'a ye k'a fɔ a ma ɲɛnamaya jan kɛ i n'a fɔ a bamuso Fatimata Zahara a fana ma ɲɛnamaya jan kɛ cogoya min na. Donc a ka imamiya a fa fana ye a fɔ ye a falen fana y'a yira ko an ka ayima kelen kelen bɛɛ nasu b'a kan k'a fɔ ko ni nin tɛ yen nin de bɛ na a tɛna kun fɛ mɔgɔ fana t'o choisir. I b'a ye k'a fɔ a fa de ye riwaya dɔ ye kabini Ahmed Bun Isa Alawi a ko don dɔ la an sigitora imam Mohamed Hadi fɛ yen a dencɛ fila dɔ la a dencɛ kelen tɔgɔ ye ko Mohamed et puis Hasan o fila dɔ la ɲɔgɔn fɛ ko an wulila k'a lɔ. Donc a wulila k'a lɔ k'a fɔ min kɛ a ko ma cogo di a ko lesa haza sahibikum o ye Mohamed ye ko nin tɛ aw ka ɲɛmɔgɔ ye alaykum bi sahibikum ko wa ashara ila abi Muhammad parce que Hasan Askeri ka kunyatu ye abi Muhammad a y'a bolo si ka taa abi Hasan Askeri ma. Donc k'an ka bi ka kutuba kuncɛ an bɛ ladilikan jumɛn de ta kutuba fila nin kɔnɔ. A fɔlɔ an ka denmisɛnniya kana an bali sɛbɛ kɛli ma. Imam Askeri filɛ san 28 an na yan mɔgɔ min na ko min tɛ san 28 wa a ka dɔgɔ tantɛ maa ye lɔyɔrɔba joué a ka diinɛ kɔnɔ a ye lɔyɔrɔba joué a fa ka diinɛ kɔnɔ. An min tɛmɛna san 28 kan jusqu'à présent an n'u hakilina ye jumɛn ye nin diinɛ nin kɔnɔ. An bɛ fɛ ka mun de to nin diinɛ nin kɔnɔ an bɛ fɛ ka mun de ɲa nin diinɛ nin kɔnɔ o kan ka kɛ an kelen kelen bɛɛ ka jɔrɔnakolo ye. N'a ye Fatumata Zahara filɛ a n'a ka musoya a ye rôle belebele joué nin diinɛ nin kɔnɔ. Dɔw ko ko a si ma tɛmɛ san 19 kan dɔw ko non a si taara san 21 dɔw sɔsɔ olu b'a yɔrɔ tɔgɔ la a fɔ so a ka wuli da la mais ni k'a filɛ ninnu kelen kelen si ma ci jan sɔrɔ. Donc tuma dɔ si jan ni ko tɛ mais baara ko i bɛ ko min na i y'o minɛ i sɛbɛ la. An ka parents bila k'an bɛna kalan de kɛ kalan an minɛ an sɛbɛ la. N'an fana kan ka bɛɛ ka taa n bolo don ko o ko la ko tɔgɔ an y'a minɛ an sɛbɛ la parce que dunuya daru mamar dunya ye tɛmɛ yɔrɔ de walakin al akhira daru makar. Donc lara le bɛ laban wa inna al akhirata khayrun wa abqa lara le bɛ ban. Donc ninnu si mana k'a fɔ k'u bɛna dunya baara dunya plaisir a nata kosɔn mais o nana o ye adamadenya de dafa i n'a fɔ imam Askeri yɛrɛ b'a fɔ k'a ye waya kɔnɔ cogoya min na o se kun bɛ taa o la a b'an ladili ala ɲɛ saranya ye ko nin kɛ an ye ala ɲɛ saranya ta an b'o kuma fɔ kuma caman ala ɲɛ saranya tɛ dɔwɛrɛ ye ala tɛ fɛ k'i ye yɔrɔ min na i kana taa yen a tɛ fɛ ka fɔ i la yɔrɔ min na i kɛ yɔrɔ tɔgɔ la. Donc ɲuman bɛ kɛ yɔrɔ min na i ye juguman bɛ kɛ yɔrɔ min na i kana yɔrɔ tɔgɔ la. A bɛna ko cogo di a ko a ye kɛ danayamɔgɔw ye ko n'a si jara tɛmɛna kan a ye kɛ mɔgɔ ye danayamɔgɔw ye. N'a kɛra danayamɔgɔ ye a ka société kɔnɔ valeur bɛ k'a la mais n'a kɛra mɔgɔ ye danaya den kelen t'a kan i b'a ye a ka ko si ma ɲi. Ni fɛn fɛn dila ma a y'a jija a y'a bɔ a sara fɛ a y'a hakili to sigiɲɔgɔnya fana gasi la i b'a ye a ye nin ladilikan dama dama di. N'i ye ladilikan nin jateminɛ fɛn wɛrɛ tɛ an ka social la kan ka ɲɛnamaya kɛ cogo di parce que an kelen kelen bɛɛ danna
fa na ɲɛnamaya dɔ de kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ kɛ na kɛ ala ka khalifa ye ala ka donna bila ko ala fana ye dafa masa de dɔ fana ka mun sara kelen ta pour que a bɛ fɔ ko an ta khalifatullahi fil ard donc ni kɛra tɔɲɔlikɛla ye an ta lesta minal khulafa i t'o la i b'a ye i t'o la donc toujours u b'an ladi ni mun ye an ye ɲuman sara ta an ye juguman sara to yen donc ni ye walanda fitinin ye an ka imam askeri ka ɲɛnamaya kan ko wagati na ko kosɔn donc an bɛna i ta bila yɔrɔ la k'a fɔ an ka denmisɛnninya kana bali sɛbɛkɛ ma bɛɛ y'a bila kunna sini t'an ta ye bi ne miliyɔn bɛ yan an bɛ se ka sa sisan dɔw b'i kunna ka ban i b'a ye k'a fɔ i ka ɲuman de bɛ caya ka tɛmɛ i ka juguman kan maintenant saya b'an ka programme na i b'a ye k'a fɔ kuma caman an ka juguman de bɛ caya ka tɛmɛ an ka ɲuman kan donc an bɛna bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ min na bisimilahi rahmani rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله